Let's pray again together. За бүгдээрээ дахиад залбирая. We thank you, gracious Lord, for the way that you have moved amongst the Mongolian people through time and through history. Хайртай эзэн минь ээ, та түүхийн цаг хугацаанд монголчуудын дунд та өөрөө ажиллаа хийж тэдний дунд та өөрийг алдаршуулж байсан баярлалаа эзэн минь. And as we open the pages of history again, we are mindful that you are the Lord of history. Эзэн минь түүхийн хуудсыг бид нэр иргэн зөхөж байхад энэ түүхийг бичих чинь та өөрөө билээ гэдгийг бид нэрээс мэдэж байна. We stand in a heritage in which your spirit has worked amongst the tribes of Central Asia and amongst the Mongolian people. Төв Азийн болон Монгол турхтны овог аймагуудын дунд ажилласан таны тэр гайхамшигыг бид нэр харан бас бид нэр судалж байна. We ask that we would have the mind of Christ, may we see clearly and may we understand your will and purpose in history. Эзэн минь бид нар энийг судалж байгаа хугацаанд та бидний оюун бодлыг цэвэр цэнгийг байлгаж та бид нэр таны хүслийг мэдэж таныг бид нар эндээс олж харахад та туслаарай. So we invite you to continue to be amongst us. Та бидний дунд үргэлжлүүлэн байж та бидэнд зааж сургаж өгөөч гэж Есүсийн нэрээр гуй. Амен. This next session is I want to look at two main things which I'll put up here and then I'll try and summarize and we'll have some questions at the end. So the first section. За энэ хэсэгт бид нар хоёр гол зүйлийг үзнэ. Тэгээд дараа нь төгсгөл дүгнэлт хийнэ. Is this looking at the ancient history, looking right back before the Mongols became an identity in themselves, and we need to look at this whole thing about Nestorian Christians. За эхний хэсэг маань болохоор Монгол турхтнууд нийлээд нэг эзэнт гүрэн гэж босноос өмнөх үеийн тэр монголчуудын тухай бас энэ Нестор гэж яриад байгаа тэр хүмүүсийн итгэл тэдний хэн байсан юм бэ гэдгийн тухай өнөөдөр одоо энэ цаг дээр үзнэ. And then I want to look at this whole thing about the Franciscans and who they were and what did they bring to the Mongolian people, what did they contribute to the growth of the church. За бас католикийн Францискан дэглэмийн гэж хэлэгдэх тэр хүмүүс хин юм бэ, хаанаас ирсэн, тэд нар монголчуудын донд юу хийсэн бэ гэдгийг бас үзнэ. Now when we go and look at Christians who are not in exactly the same tradition we are, there may be some questions that come up in your mind. Тэгээ яг одоо бид нартай итгэл бичлэлийнхаа хувьд яг бид нартай адилхан биш тийм хүмүүсийн тухай судлаад ирэхээр та нарт бас асуулт гарч иж магадгүй. So for example, the Nestorians have were they true believers, were they heretics, can you use that word, heretics? But as more and more documents have been discovered and dug up by archaeologists and we read their writings, many scholars are saying, well, yeah, mainstream Christians, we can have good fellowship with them. Tad ялангуяа Несторчуудын тухай ингээд илүү их материал археологоос олдож тэдний тухай судлаад ирэхээр энэ урд нь эднэрийг буруу сургаалтай хүмүүс гэж үзэжсэн үзэл бодол нэлээд өөрчлөгдөж байгаа. Тэдний бичиг баримтыг судлаад ирэхээр өмнөхөр яг Христитгэлийн гол чиглэл үндсэн онол сургаалтай нийлэхэр зүйл юм байна гэж хүлээн зөвшөөрч эхэлж байна. They need to remember a few things here that these Christian brothers and sisters from a long time ago did not have things that we take for granted today. Тэгэхээр энэ олон зуун жилийн өмнө байсан тэр Христэд итгэгчид маань өнөөдөр биднэрт байдаг одоо бид нар зүгээр байдаг л зүйл гэж үздэг тийм зүйлс тэднэрт байхгүй байсан шүү гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. So for example, our Bibles are produced in batches of 10,000s on the printing press, and very quickly we can generate lots and lots of books, and our Bible is a good example. Жишээлбэл одоо бидний өмнө байгаа энэ хэвлэлсэн Библи маань маш олон тоогоор хэвлэлийн машинаар богино хугацаанд масаар нь үйлдвэрлэж гаргасан одоо хэвлэлийн бүтээгдэхүүн байж байна. Back in those days, all the Bibles were hand copied. Харин тэр олон зуун жилийн өмнө бол хэвлэлийн үйлдвэрээс өмнө бүх Библийн текстүүдийг биеиндээ гараараа хуулж дамжуулж байсан. And in the Catholic Church, they were all in Latin, and in the Nestorian Church, they were all in Syriac. Тэгэд католик сүмийнхний хувьд бол тэдний үндсэн хэл нь латин хэл дээр байсан. Несторчуудын хувьд гэвэл тэдний хэл нь сир хэл байсан. Both these churches were centralized and hierarchical, so the Pope in the Catholic Church would have a lot of influence on the priests. The priest would have like one Bible, it'd be very, very precious,
hand-copied Bible, and he would look after it very, very carefully. Одоо жишээлбэл католик сүмийн хувьд гэх юм бол тэнд бүх юмыг нэгтгэсэн, хянсан, маш зохион байгуулалттай байдаг учраас тэнд одоо жишээлбэл яг номлогчтон зориулсан одоо ганц л хувь Библи байж байна. Тэгээд тэрийг маш нандинаа хадгалаад хаа явсан газар өстө маш хариуцлагатай авч явдаг гэсэн. Тэгээд гараараа хуулсан хулбар байгаа. The ways that these Christians used to worship as well would be very different from us. Тэгээд тэдний бас Бурхныг яаж хүндэлж байгаа хэлбэр нь хүртэл өнөөдрийн биднээс хас өөр байсан. They would celebrate communion, taking the bread and the wine together. That's very similar to us. Тэд нар эзний хайрын зоогийг барьж байгаа. Тэр нь яг бидний өнөөдрийнхтэй төстэй. But their understanding of what that represented may have been slightly different. Харин тэр хайрын зоог юу төлөөлж байна гэдэг тэдний ойлголт нь өнөөдрийн биднээс жоохон ялгаатай байж магадгүй. So I think we can call them our brothers and sisters, but they did things a little bit differently because they lived in a different time and a different place. Бид нар тэднийг итгэлийн ахан дүүс гэж нэрлэж болно. Гэхдээ тэд нар өөр цаг хугацаанд өөр орон зайд амьдарч ирсэн учраас зарим зүйлс нь биднээс өөр байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Now let me give you a very, very brief history as to what happened immediately after Jesus returned to heaven. What happened in the church immediately after that? За би Есүс Тэнгэр рүү оцны дараа өөрийнх нь сүм чуулганд юу болсон бэ гэдгийн тухай хөндөж ярив. Jesus came when the political power was Roman. За Есүсийг ирэх үед Израильчууд Ромын хаанчлалын захиргаанд ор амьдарч байсан. So when the apostle Paul took on the task of bringing the gospel to the world, it was natural that he stayed within the Roman Empire and he could cross the Mediterranean Ocean by boat and travel. It was very easy. And basically the gospel moved westward. За Илч Паул маань өөрөө тэр Ромын эзэнт гүрний үед өөрөө яг тэр Ромын эзэнт гүрний захиргаанд байсан улс орноо тэр одоо нутаг дэвсгэрээр чөлөөтэй усан онгоцоор яваад газраар аялаад явж исэн. Сайн мэдээ тарааж исэн. Now you remember in the book of Acts there were times when persecution broke out and the disciples were scattered. In fact, I think it was God's way of actually pushing Peter and these other guys out into mission. Хэрвээ бид нэр Үлс намыг унших юм бол Христэд итгэгчдийн эсрэг хавчлаг гарч ирсэн тухай бид нар үзнэ. Тэгээд үнэхээр би тэрийг бол яг Бурхан өөрөө түүнийг зөвшөөрч харин тэр итгэгч нарыг тэндээс нь олон тийшээ тараахын тулд Петр, Паул гэх бусад хүмүүсийг сайн мэдээний төлөө тэр хавчлагыг өөрөө зөвшөөрсөн гэж би үздэг. We have discovered that that the gospel also went east. And it went outside the influence of the Roman Empire, and it went over into what is modern-day Iraq. Okay. За тэгээд энэ Паулын тэр үйлчлэл маань ерөнхийдөө баруун чиг рүү хандсан, баруун чиг рүү явсан сайн мэдээний аян байж байгаа. Тэгвэл үүний хажуугаар бас үүний дараа ч гэсэн яг тэр Ромын захиргаанаас гадуур тэр хэл хязгаарыг даваад зүүн тишээ явсан сайн мэдээний аян хөдөлгөөн байгаа. And we've discovered that around modern-day Iraq there is a lot of Christian communities, and they were traders, and they traded along. Do you use the Silk Road? Yeah, the Silk Road across into China, and it's that story that we need to pick up on. This Eastern Christianity, not Western Christianity. Тэгээд энэ баруун тишээ хандсан баруун талын баруун зүг рүү явсан Христитгэлийн түүхээс гадна бас энэ зүүн зүг рүү буюу одоогийн Иракийн газар нутаг дээр Христэд итгэгч олон хүмүүс байсан, наймаачид худлаа наймаа эрхэлдэг хүмүүс бас Христэд итгэгчид тэнд байж явж исэн түүхийн маш олон зүйлс байдаг. Тэгээд яг тэр зүүн зүг рүү хандсан зүүн талын Христитгэлийн түүхийг бид нэлээд сөхөх хэрэгтэй байна. A good example is the apostle Thomas. Жишээлх юм бол үүний нэг маш том жишээ бол Илч Томас байна. Okay, remember Thomas was one of the 12 disciples. He's the one that gets very bad press because we thought he was a doubter. I mean, he wanted to see the nails before I believe. Тэгээд Томас гэж хэнийг яриад байна гэдэг тийм Иесусийн 12 дагалдагчны нэг нь байсан. Өөрөө Иесусыг үхлээс дахин амьсан гэдэгт нь эргэлзээл би зөвхөн Иесусийн гар дээр хадагдсан гарын дээр нь би барьж иж итгэнэ гэж хэлснээсээ болоод одоо хүмүүс их тийм одоо эргэлзтэй, итгэлдээ нэг сайн биш гэдэг тийм нэг нэр зүүж явдаг. Now there's some very good evidence to suggest that Thomas took the gospel to South India. He got on a boat, he went east. The gospel was moving east, and he went, and there's ancient churches in South India along the coast of modern state of Kerala. Энэ Томас маань өөрөө
энтхэг рүү өмнөд энтхэг рүү явсан гэдэг нэлээд чухал баримт байдаг. Тэгээд тэр одоогийн зүүн өмнөд энтхэгийн эрэг хавьяар яг тэр эртний сүмүүдийн нэлээд тэндээс үлдсэн түүхийн юмнууд байж байдаг. So there's a general move east as well as west. Now the Christian faith that we have come has sort of come through the west and then Western missionaries to Mongolia, and this is the tradition we stand in. But I want to challenge you that the gospel has come to the Mongols through the eastern route as well. За тэгээд түрүүн бас те Иракийн нутаг тэгээд торгон замаар дамжуулаад ингээд Аз руу явсан тэр энэ урсгалаараа яг зүүн зүг рүү бас Христ итгэл түгэж тархсан юм а гэдгийг би танарт хэлмээр байна. Яг л бидний ерөнхийдөө ойлголт маань болохоор Христ итгэл баруун зүг рүү яваад баруун зүгээс илгээлтийн эзэд яваад өөр улс орнуудад тараад тэгээд тэднэрээс бид нэр сурсан гэж боддог. Харин би танарт үүний эсэргээр нь одоо Христ итгэл бас зүүн зүг рүү дорнод руу явсан юм шүү гэдгийг бас ойлгуулмаар байгаа маа. So we want to first look at this eastern story and then we want to look at the Franciscans. Okay? За тэгээд энэ дорнод зүг рүү зүүн зүг рүү явсан Христ итгэлийн түүх буюу несторчуудыг цөмөр одоо харъя. Now right across Central Asia there was these routes of communication. In English we call it the Silk Road. I don't know, you'll have a Mongolian route. За тэгээд торгоны зам гэж торгоны замаар дамжуулаад тэ баруунаас өрнөөс дорнод руу худалдаа 8 мэдээ харилцаад явдаг байсан. And there's a story here where Chinese workmen in the city of modern day city of Xi'an, used to be called Chang'an. They were doing some work and they were digging in their spades, digging away, and chunk, they hit something. And this is the year 1625. They're digging, and they discover this huge stone. And they dig, and they dig this big stone up. За тэгээд одоогийн Шиан гэж нэрлэдэг хотод Хятадын тэр хотод хүмүүс газар ухаж агаад ажил хийж байгаа газар ухаж агаад тохиоллоор энэ том чулууг олсон байгаа. Тэгээ энэ үйл явдал 1625 онд болсон ийм том чулуу тэндээс олдсон. So this is 3 meters high. It's about this thick, and it's about as wide as the table is long. За тэгээ 3 метрийн өндөртэй энэ ширээний өргөнтэй адилхан тийм өргөн зузаанаар нэг иймэрхүү юм зузаантай тийм чулуу It's quite big, yeah. Тэгээ нэлээд том чулуу байгаа зү. And so they looked at it, and it's all covered with Chinese writing. За тэгээд тэр чулуу гаргаж ирээд харсан чинь хятад үсгтэй байсан. And it's dominated at the top by 9 Chinese letters and a whole lot of interesting pictures of different animals and different symbols. За тэгээд толгойн хэсэгт нь болохоор 9 үг тэнд хятад ханзаар биччихсэн. Эргэн тойронд нь янз бүрийн амьтны дүрс хэлбэр зурагтай байсан. The Chinese letters here, they read like this. Right? It says the coming of the religion of light to the Middle Kingdom. Right, to China. За тэр 9 ханз үсэг маань баруун талаасаа дээрээс доош ингэж уншигдж байгаа. Юу гэж хэлж байгааг гэвэл дундад улсад гэрлийн шашин орж ирсэн нь гэдэг нэртэй. You can translate several different ways, but that's the idea. And as you read through this text in Chinese, it gives testimony that a whole bunch of priests in the Nestorian, the Eastern tradition, came under the leadership of a man called Alopen. За тэгээд энэ чулуун дээр бичсэн түүхийг унших юм бол нэлээд хідэн тахилчид одоо удлаа 8 эрхэлдэг хүмүүс нийлээд яг Алопен гэдэг тэр нэг хүний удирдлагаар аялсан тухай. And it tells you that Alopen arrived in the year 635, that the stone was erected in the year 781, and it was in 1625 that the workers dug it up. Yeah. За тэгээд тэр чулуун дээр 635 онд манай эртний 635 онд Алопен тэргүүтэй хүмүүс хятадд ирсэн тухай тэгээд энэ чулууг 781 онд босгосон гэж бичсэн байгаа. Тэгээд энэ чулууг харин 1625 онд эргэж олж нээсэн. When this stone was dug up in 1625, everyone assumed that Christianity had always been in the West, it had never been in the East, and that
Christianity was a very, very late arrival in Asia in the 1700s, and this stone says, no, hang on, no, Alapin came in 635. So this was completely new, and all the professors and historians and archaeologists had to rethink history of Asia. За тэгээд энэ чулуу олдсон 1600 он хүртэл оны үед эрдэнтед судлаачид юу гэж үздэг байсан бэ гэвэл Христ итгэл бол ерөөсөө баруун зүгт барууны зүйлээ тэр бол сүүлдэл зүүн Азад орж ирсэн зүйлийн байгаа гэж боддог байсан. Тэгээд харин энэ чулууг олсны дараагаар одоо эрдэнтед тэр үзэл бодлоо өөрчлөх хэрэгтэй болсон. Яагаад гэвэл энэ чулуун дээр 635 онд Алапен баруунаас зүүн зүг рүү ирсэн гэд бичсэн байна. The Chinese recorded their history in this form. They would actually write, at the end of an empire, if something, a change of a city or something, or a war, they'd carve it in this big stone. And this is good because the stone doesn't burn, it doesn't break, it doesn't get weathered. And in Xi'an, there's a library of stones. They call it a forest of stones. And this stone here is now housed in this library in Xi'an. And you can go and see it. There it is there. So if you go to Xi'an in China, Which province? You can read it for yourself. Which province? In Xi'an city, or Shanxi, I think. Shanxi province? Shanxi province. Okay. Энэ зүйл маань хятадууд өөрсдийнхөө түүхийн нэг одоо 90 үе ч юм уу нэг хаанчлал дуусны төгсгөл дээр нь яг тэр үеийнхээ түүхийг бичдэг тийм уламжлалтай байсан. Чулуун дээр бичээд хадгалдаг. Тэгээ тэр маань чулуун дээр бичиж байгаа. Тэр нь одоо хагарч бутраад ивдрээд австад нэг амархан алга болчихгүй. Тийм учраас үнэхээр урт хугацааны зүйл байдаг. Тэгээд энэ чулуун маань одоо яг тэр Шиан гэдэг олдсон хотод нь байдаг өөр бас ийм чулуунуудын тавьчихсан музейд байгаа гэж. So we'll call this the Nestorian stone. Okay? За тэгээд энэ чулууг ерөнхийдөө хүмүүс Nestorийн чулуу гэж нэрлэдэг. Now this is such an important discovery that copies have been made of this all around the world, and in fact one of the Christian colleges in Auckland, which is New Zealand, has a picture of it in their library. It's such an important stone. It's changed the way we think about Christians in Asia. За тэгээд энэ Nestorийн чулуу маань өөрөө маш их ач холбогдолтой учраас яг энэ чулууныг бас хуулбарлаж хийсэн хувьд дэлхийн нэлээд хэдэн газараар байгаа. Тэр хуулбар нь миний байсан Шинэ Зеландийн Auckland хотын тэр Carey Baptist сургуульд нэг хувь нь байж идэг. Now this is all Chinese, but if you look around the edges of it, you'll see some words here which are in a different script. If you look closely, it looks a little bit like Mongol Butchik. За тэгээд энэ чулуун үндсэндээ бүх юм маань ихэнх юм маань хан зүсгээр бичээстэй байгаа. Харин тэрний доотлын хэсэг дээр өөр үсгээр хан зүсгээр биш өөр үсгээр бичсэн. Бүр харах юм бол Монгол бичгтээ төстэйч гэж хэлэхээр үсгээр бичсэн байна. And what this is it's ancient Syriac script. And so Alapin and 23 priests who came with him, all their names are there, they were from Syria. And Xi'an is at the end of the Silk Road, and so they are commemorating and celebrating their journey across the Silk Road and saying they brought the sutras, the Jing in Chinese, the scriptures, they bring the scriptures with them, and that the emperor allows the scriptures to be translated. That's all written on the stone there. Тэгээд энэ чулуун маань юуг тэмдэглэж үлдээж байна гэхээр торгоны замаар ахуулаад энэ хүмүүс явсаар байгаа торгоны замын төгсгөлийн цэг дээр Шиан бид нэр ирээд яг энэ бичээсийг буюу те Библийг хэлж байгаа. Одоо энэ сургаалыг энэ судрыг бид нэр авчирлаа гэдгээ тэмдэглэсэн тэмдэглэл байна. This is quite remarkable because we have back in the 7th century then a Christian presence right across the Silk Road, right across to Xi'an. За яагаад гэвэл торгоны замын дагуу яг Христ итгэл ингэж явж тархсан юм шүү гэдгийг энэ чулуу батлаад байгаа. So let's just think about that. Here's a picture. I just got this off the internet. It's you can think about the Silk Road started with the big trading centers of Damascus, Antioch, and modern-day Iraq and here. And so boats would come down that unload here, and then all the merchandise would be put onto camels and donkeys. And they would travel along here, up through the mountains here that split around the Taklamakan Desert,
and then come back down through, and there's Chang'an then, modern day Xi'an. So it's right at the end of the Silk Road, and that was the capital of the Tang dynasty, and this is where the stone was. За. Одоо энэ би торгоны замын зүгээр газрын зургийг интернетээс аваад тавьчихсан байна. Энэ торгоны зам маань өрн зүгэн одоогийн тэр Дамаскус хавцаанаас эхлээд барууны тэр өрний худлаа 8-ны бараа 5-аараа тэндээс усан онгоцоор авчираад тэмээ илжиг эднэр дээр тавиад тэгээд энэ замаараа явсаар агаад дорн зүг рүү явсаар агаад төгсгөлдөө тэр Чанг'ан буюу тэр Тан гэдэг тэр үеийн одоогийн Шиан гэдэг хотод очиж төгсчих байсан. Энэ зам торгоны зам маань энэ байгаа. And then, of course, the other way, the Chinese would send back silks and pottery and things like that. So there's trade going backwards and forwards all along these roads. Now, many of the traders from the Syriac end here were Christians, and they would and as they came to these, they would stop and they would set up Christian communities and Christian schools, and they'd start churches, and they would teach the young people. So all along the towns, all along here, we find archaeological evidence for Nestorian Christian communities. За тэгээд энэ өрн зүгээс худлаа 8-ны бараа 5-аар маань зүүн зүг рүү явхаасаа гадна дорн зүгээс бас хятадын бараа торог одоо юу гэдгийг тэр бүхэн маань бас өрн зүг рүү явж исэн. Тэгэхээр энэ бүх урсгал хөдөлгөөн энэ худлаа 8-ны энэ замдын дагуу явж байгаа энэ тэр эхний гол зэг дээр буюу тэр одоогийн Иракийн нутаг дээр хавцаа Христэд итгэгчид маш их байсан. Тэр 8-аа эрхэлдэг хүмүүсийн ихэнх нь бас тэр нутгийн хүмүүс нь Христэд итгэгчид байсан. Тэр энэ Христэд итгэгчид 8-ачд одоо бараа 5-аар эрхлэгчид маань зүүн зүг рүү аялахдаа зогсон газараа тэнд сургууль одоо янз бүрийн Христ итгэлийн зүйлсүүдийг хийгээд тэнд ажиллаад амьдраад явж исэн. Тэрний тухай тэднийг гэрчилсэн нотолсон зөндөө олон археологийн зүйлс онондрыг олддог. Яг энэ торгоны замын дагуу. Now, these people were not necessarily missionaries as such, and this is a good reminder that the gospel can go with people who are just doing the normal things of life. They were traders, they'd stop, they'd trade, they'd start teaching, they'd talk and gossip the gospel to people around them. And they weren't missionaries, they were just normal people doing normal trading stuff, and Christian communities formed around them. Эндээс юу харж байгаа гэхээр бид нар Христэд итгэгч мантай яг зүгээр л ердийнхөө ажил 8-аагаа эхлээд явж байхдаа л өөрсдийнхээ итгэлийг түгээгээд тайлбарлаад хүмүүст түгэж явж байсан гэдэг. Өнөөдөр ч гэсэн бид нар бас яг адилхан зүйлийг хийж болно. Зөвхөн яг л одоо үйлчлэл өөрсдөө зориулсан хүмүүс энийг хийдэг биш. Зүгээр л ердийн хүмүүс итгэлийнхаа амьдралыг л хуваалцаад дэлгэрүүлээд явж байгаа. So what I want you to understand is that by the time the Mongols took identity at 1206, right, there is a huge Christian presence already there. And the most important thing is there was a language of communication, Syriac, with a font, a writing system that was already in place right across Central Asia. За эндээс юуг ойлгож үлдэх ёстой вэ гэхлээр 1206 онд Монголын эзэнт гүрэн байгуулагдахад энэс өмнө айл хэдийн Христэд итгэгчид зүүн энэ торгоны замын дагуу айл хэдийн тархацсан, суурьшчихсан энэ итгэл Христ итгэл маань түгэн тархацсан бас яг Христ итгэлийн гол бичгэн сир хэл дээр материалууд маань тархчихсан тэр сир хэлээрээ энэ итгэлийгээ түгээж исэн гэдгийг эндээс авч ойлгож үлдэх хэрэгтэй. Now when these traders stopped in these towns and they started little schools and home groups, for instance, what would be the main text that they would use to teach the children? The main text would be their handwritten copies of Syriac Bibles. Энэ худлаа 8 эрхэлж байгаа энэ хүмүүс маань торгоны замын дагуу аялаад тэнд зогсон газараа сургуульд одоо байгуулаад янз бүрийн зүйл хийж байгаа тэн дээр бүр суурьшаад байж байхдаа ямар хэл дээр одоо тэр сургуульд сурж байгаа хүүхдүүдэд ч юм уу юм зааж ирсэн бэ гэхээр тэр сир хэл дээр Библиэсээ сир хэл дээр тэд нар заадаг гэсэн. So at the Hurultai of 1206, Genghis Khan brings together the people of the felt tents, right? And he says, now I'm going to have an empire and I need record keepers, I need financial keepers, I need administrators. I think now, hang on, I need a universal script. Now,
what script could I use? There's already a script here. Let's use that script. And it is the Syriac script that he ordered to be used for his administration, his finance, his letters and communication. 1206 онд хуралдаагаар их хуралдаагаар Чингис өөрийн эзэн гүрнээ байгуулад энэ бүхнээ тогтоолоо. За тэгээ одоо би бичээж гүйш хэрэгтэй байна, ийм хэрэгтэй байна, одоо архивын юмнуудаа хэрэгтэй байна тэгтэл тэгвэл ямар хэл дээр хийх вэ? Ямар бичиг үсэг дээр үнийг хийх вэ гэдэг тийм асуудал болорч байгаа. Тэгвэл тэрэн дээр аль хэдийн хэглэгдээд явж байгаа тэр сир бичиг үсгийг авъя гэж шийдсэн. So then who can I actually get to run my empire while I'm off conquering the world? Well, there's a whole bunch of Nestorian traders and smart people who are literate, and I'll get them, right? I'll bring them in to run my empire. I'll marry into their families and get their brides. And so the whole literacy rate with Syriac script, the Mongols became a literate people in the Syriac script. Тэгээ Чингис өөрөө ингээд байлдан дагуулад улс орноор явж явах үед нь араар нь харин улс орныг нь захираад зохицуулаад одоо бичиг үсэг бүх юмыг хийж байгаа тэр хүмүүс маань сир үсэгтэй, сир бичиг үсэгтэй, Христ итгэлтэй тийм хүмүүс ихэнх нь байсан. Тэр хүмүүс маань тэр бүх юмыг хийгээд одоо тэгээ сир үсэг маань яг одоо монголчуудын түүхээ тэмдэглэж үлдээх бичиг үсэг нь бас. There's good historical evidence in manuscript form to suggest that the whole of the Kharat tribe and probably the Naaman tribe had converted en masse to Nestorian Christianity. So the Kharat tribe was probably Nestorian, and if you actually calculate, you assume that there's 5 people in a family and these things. The Kharat tribe probably was around 2 million people, right? And it's from the Kharat tribe that Chinggis, Kublai and others, so Guich and Munk, took administrators and also brides. За тэгээд түүхийн баримтаар үзэх юм бол Херод аймаг баг тэр чигээрээ тэгээ бас 8 баг аймаг тэр чигээрээ яг бүгдээрээ нэгэн зэрэг Христэд итгэгч болсон тийм болсон байна гэж хэлэх тийм нотлохоо баг байдаг. Тэгээд тэр маань юу гэж хэлж байгаа хэрвээ нэг гэр бүл нэг 5 хүн байна гэж үзэх юм бол одоо жишээлбэл Херод аймаг гэх юм бол 2 сая хүн байна. Тэгээ дээрээс 8 аймаг байна. Тэгээ Чингис өөрийнхөө одоо бичгийн хүмүүсийг яг тэр энэ бичиг үсэгтэй сир үсгийг хэрэгжилжсэн тэр Херодос маш олон хүмүүсийг авсан гэдэг байдаг. There is this Christian presence as the Mongols rose to power is so strong that one scholar has even speculated that the secret history of the Mongols, which was possibly written by Khatak, that Khatak himself was a Christian, and there's actually some Christian influence in the way that the secret history of the Mongols has been written. Тэгээд Христэд итгэгчид яг тэр эзэн гүрний үед маш их байсан, тэдний нөлөөч их байсан байна гэдгийг нэгэн эрдэмтэн хараад Монголын нуус товчоог бичсэн хүн Христэд итгэгч байх боломжтой гэж хэлсэн байдаг. Яагаад гэвэл нуус товчоог бичсэн хэлбэрээс нь харах юм бол Христ итгэлээс одоо Библиэс авсан төхүүлсэн тэр санаанууд их байна гэж тэр хүн үзсэн. Now I think that will always be an unanswered question, but it's interesting to speculate that the influence was very strong right at the beginning. Тэг мэдээж энэ асуултанд бид нэр яг тийм гэж хариулж болж чадахгүй бах. Харин гэхдээ яг тийм байж болох юмаа гэж үзээд үзэх юм бол тэнд Христ итгэлээс тийм монголчуудад ямар их нөлөө орж ирсэн бэ гэдгийг харж болж байна. So let's just think through some of the things that we've been talking about so far. There were Christians in Asia before the rise of the Mongols. That's what I'm saying. За тэгвэл миний хэлж байгаа зүйлийг дүгнэх юм бол те Монголын эзэнт гүрэн бий болж сар тогтноос өмнө тэнд Төв Азаар Христэд итгэлтнүүд зөндөө байсан гэдгийг харж байна. We've named them, Kharats, Naamans, the Merkits as well possibly. За тэгээ Херод, Мэргэд, Найман гэдэг аймагуд байна. Many of these Christians served in the courts of the great Khans, particularly Guich and Munk. Тэгээд Guich Munk хааны ордонд энэ бичгийн ажилтнууд нь бичгийн хүмүүс нь энэ овг аймагудаас гаралтай хүмүүс их байгаа. Some key important administrators were Christians, we've said that, and many of the Mongolian queens were Christians. Тэгээд бас хааны ордонд их нөлөө бүхий хүмүүсийн олон Христэд итгэж хүмүүс байсан. Дээрээс нь олон хатад бас Христэд итгэж хүмүүс байсан. Now,
Mongol-Bichic script, then it can be demonstrated that Mongol-Bichic itself has come from the Syriac New Testament script there. За Монгол бичиг маань өөрөө шинэ гэрээнээс гаралтай гэж хэлэх тийм нотлохоо байж болно. Do you hear what I'm saying? Оны одоо юу хэлээд байгааг ойлгож байна уу? Mongol-Bichic, you have Mongol-Bichic script. За та нар Because these Christians brought their Bibles with them many years ago. That's why you have it. За монголчууд монгол бичгийг мэдж байгаа. Энэ монгол бичиг яагаад байна вэ гэхлээрэ энэ несторчууд сир хэл дээрх Библийг өөрсдөө авч яваад тэгээд тэр хэлийг Монголд тэр бичиг үсгийг Монголд авчирсан учраас өнөөдөр монголчууд монгол бичигтэй Now, if you just use your imaginations, this is really interesting because Syriac language is within the family of languages which we call Aramaic. За энэ маань их сонирхолтой зүйл байгаа. Яг л хэрвээ сир хэл маань өөрөө одоо Арамей гэдэг нийтэд дүгнээд хэлэх юм бол тэр аймагт одоо бүлэгт багтдаг хэл байгаа. Now, what was the language that Jesus used to speak? За Есүсийн ярьдаг хэл нь юу байсан бэлээ? Арамей. He used to speak Aramaic. За Есүс Арамей хэлээр ярьдаг байсан. Now, I'm not saying it's the same language. За би Есүсийн ярьдаг байсан Арамей хэл тэгээд энэ одоо бидний ерөнхий Арамей гэдэг бүлгийн хоёр хэл маань яг нэг хэл гэж би хэлээг байна. And Jesus, we don't have any of Jesus writing, and the dominant language, the trade language was of course Greek, we know that. Тэгээ Есүсийн мэдээж ярьдаг байсан хэл нь Арамей байснаас гадна тэр үеийн нийтийн харилцааны харилцаа 8-ны хэл маань Грек хэл байсан гэдэг бид. Most of Jesus' teaching out in Galilee and around the place would have been in the local language, which is Aramaic, and the people would have written, Matthew perhaps would have written some notes. He wrote in Greek, that's why we have Matthew's Gospel, but he may have written some notes in Aramaic in a text which would have looked very similar to this text that came across into China. За тэгвэл Есүс одоо Галилей аймгийн хөдөө ингээд явж байгаад хүмүүс ярьж байхдаа зааж байхдаа ярьдаг байсан хэл нь Арамей хэл. Тэгвэл тэр Арамей хэл дээр хүмүүс одоо бичиж тэмдэглэе гэвэл одоо хятад руу орж ирсэн тэр сир бичиг дээрх зүйлстэй их адилхан болно гэсэн үг. Тэгээ мэдээж Матай номыг зарим хэсэг юм уу эсвэл ерөнхийдөө баг их нь Арамей хэлээр бичигдсэн байх боломжтой байдаг. So I think that's quite interesting. You find that interesting? За та нарт энэ сонирхолтой байна үгүй юу? Now, the reason that this could happen is because the Mongol Khans, Genghis Khan, who followed, Ugde, Guik, Mung, and Kublai, they had a policy where they allowed different religions. They had a fairly liberal, open religious policy, and people could practice the religions. Therefore, Christianity could actually take root and take expression while the Mongols ruled Central Asia. Тэгээ хэр сэтгэлнүүд яагаад ингэж энэ үед байж чадсан бэ гэхлээрэ тэр үеийн хаад шашнуудын хувьд нэлээд уян хатан нээлттэй боломж бодлого баримталдаг байснаас болж байгаа. Олон шашнуудыг тэнд байхыг зөвшөөрч тэднэр өөрсдийнхөө үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрч ирсэн учраас хэр сэтгэл бас тэнд сууршаад олон хүмүүсийн дунд дэлгэрэх боломжтой болсон. So I think you always need to remind your government back in Mongolia that when the Mongols were the greatest, they had a policy of religious tolerance. Тэгэхээр та нар нэгэн зүйлийг санаж авах хэрэгтэй. Монголчууд хүчирхэг байх үедээ тэр үеийн хаад удирдлага шашны талаар нээлттэй уян хатан бодлоготой байсан шүү гэдгийг тэднэрт сануулж авах хэрэгтэй шүү. And I think something of this has actually come through into the modern government. You know, when we went to Mongolia in 1992, and many of the other missionaries going, oh, it's going to be like China, you know, communism, oh, it's all going to close. And we're going, oh, hang on a minute, it never did. There's some persecution, there's some, you know, some of the city governors gave us a hard time, but the church kept growing, and we're waiting for, you know, okay, this church is growing, praise God. And I think there's something there already where there's a general religious tolerance that is deeply embedded, and it goes back to the religious tolerance policies of Genghis Khan. Тэгээд социализм нурж унсны дараагаар харин яг энэ шашны хувьд нээлттэй уян хатан байдал, бодлого, үзэл хандлага
одоогийн засгийн газар өвч гэсэн нэлээд гарч ирсэн. Яг л 92 онд илгээл хэлээс орж ир. За одоо бид нэрийг нэг хятадд ажиллаж байгаа юм шиг л одоо хавшигдана юм болно даа л гэж бодож байна. Мэдээж жижиг асуудлууд хавчлах гэж хэлэхээр тиймэрхүү асуудлууд бий болж исэн. Гэхдээ ерөнхийдөө бол их шашны хувьд нээлттэй уян хатан байсан. Тийм ч учраас сүм чуулган өссөн одоо өсөж байна. Okay, I'd like you to think about this picture in the top left-hand corner. За энэ дэлгэцний баруун дээд тал байгаа тэр зураг дүрсийг та нэг сайн хараад та. That picture was at the top of the Nestorian stone. За яг тэр зураг маань Несторийн чулууны нөгөө хятадаас олсон чулууны дээр байсан. Чулуун дээр байсан. What do you think about that picture? За энэ юу санагдаж байна? It's what? Kind of Buddhist, the lotus, I think. Kind of Buddhist with the lotus. Yeah. A Buddhist base. Okay. Ятаас илүү төвдөх гэх юм уу? Yeah, so I think it's the lotus. I think that's mostly mainly that was it. Okay, so let's say that's a Buddhist lotus, right? That's a Buddhist lotus, right? За одоо тэр доотлын хэсэгт нь байгаа тэр дэлбэшиг харагдаад байгаа зүйл маань бадамлын ухаан цэцэг байна гэж бодъё. Okay, so энийг ерөнхийдөө бадамлын ухаан гэхээр буддизмын нэг тодорхой бэлэг тэмдэг гэж үзэж байна. so if you look at pictures now, Buddhist pictures, the Buddha is sitting on a lotus and all that. So it's a very strong Buddhist. Буддийн маш олон зураг дүрс хэлбэрүүд суурьнд дандаа бадамлын ухаан зарцсан байдаг. Now you think about this. When the Nestorians came to Central Asia, it wasn't Buddhist. За тэгэхээр Несторчууд Азад ирэх тэр үед Азчууд буддист байгаагүй. That's Okay, now. Indian. There wasn't Buddhism, but that's from the Indian source. Okay, right. So the movement ideas, as soon as you have trade route, ideas move as well as merchandise and goods, doesn't it? So ideas move actually. Худлаа 8 ингээд хөгжиж явж байхаа те бараа таваар солилцохоос гадна бас янз бүрийн үзэл бодол санаанууд бас ийш тийш явж холилдож байгаа. Now there's another very powerful symbol there, isn't there? За энд нэгэн чухал бэлэг тэмдэг байгаасай. That's the cross. За загалмаа байна. How does the cross and the lotus interact together in that picture? Загалмаа бадамны ухаан цэцэг хоёр хоорондоо ямар холбоотой юм? It's basically a fusion of two cultures and two different sets of ideas, and the cross appears to be emerging from the plant itself. Okay, that's one way of thinking about that. You want to translate that? Тэгээд хоёр өөр одоо зүйлсийг нийлүүлээд те загалмаа бадамлын ухааг эсвэл хоёр өөр газрын үзэл бодлыг нийлүүлээд нэг болж байгаа дүрслэл гэж тайлбарлаж болох юм аа. Нэг тэгээд тайлбарлаж болох юм аа гэж. Now the power of symbols is that they are usually ambiguous and that you can put meaning into them. When you see symbols around you, they're specifically ambiguous. За бэлэг тэмдгийн нэг одоо хүчтэй давуу тал нь юу вэ гэхээр янз бүрийн утгыг тэр лөө оруулаад тайлбарлах боломжтой байдаг. Ерөнхийдөө өөрөө бэлэг тэмдэг нь өөрөө тийм бүдэг бадаг харин тэр янз бүрийн утга оруулаад тайлбарлаж байна. Are there other ways of thinking about the symbol? За бэлэг тэмдгийн тухай бас өөрөөр хэлж ярьж болно. How about out of the soil of Asia the cross grows? За тэгвэл ингэж нэг харж болох уу? Азийн хөрснөөс загалмаа гарч ирж байна гэж. The lotus is a Buddhist symbol because beautiful things come out of mud. That's the idea with the lotus. За тэр бадамлын ухаан цэцэг маань болохоор газрын хөрснөөс те газраас тэр шорооноос сайхан үзэгсэлэнтэй тэр цэцэг дэлбэлж байгаа. And then something even more beautiful comes out of the lotus. Тэгээд тэр бадамлын ухаагаас нь бүр илүү сайхан зүйлс гарч ирж байна. Maybe that's one way of thinking about. Any other ways? Энэ бэлэг тэмдэг тэгж нэг үзэж харж болох юм аа. This is the Өөрөөр beauty тайлбарлахаар of symbols. You can have different meanings to them. Тэгэхээр яг бэлэг тэмдгийг бид нар янз янзаар харж янз янзаар тайлбарлаж болох юм аа. Yeah. Okay, so the cross might be part of the flower, maybe. Yeah. За тэгээд загалмайг нь бүрдээ тэр ургамлынх нь нэг хэсэг гээд харчиж бас болох юм шиг. Yeah, I mean, if I think about the Western crosses, they're mostly like they got some edges and things like that. So they're more like can see the power if they own it in symbolism wise.
Okay. But I think in that one, I mean, it's my personal opinion, the flower can say that it's about peace. I mean, flower, what can it mean? Beauty, peace. Yeah. Yeah. Okay. Okay. За тэгээд цэцгийг нь те бид нэр амар тайван их тайван бэлэг тэмдэг гоо сайхан гоо үзэсгэлэн тийм нэг бэлэг тэмдэг гэж харж болох юм. Okay. One more comment. Yeah. Morris. Symbol also of beauty and perfection. So the cross equally is a sign of beauty and perfection. Beauty and perfection. За тэгээд тэ бадамжийнхоо цэцгийг гоо үзэсгэлэн бас төгс байдлын бэлэг тэмдэг гэж тайлбарлаж баслах юм аа. How about the Buddhist lotus and the cross has come from outside and been planted on top of the lotus? За тэгвэл бас нэг өөрөөр нэг харж болох юм те. Тэр бадамжийнхоо цэцгэн дээр тэр загалмаа гаднаас авчираад ингээд дээрээс нь суулгаад өгж байгаа. So there's different ways of thinking about that, but you will see the lotus and the cross. That's one of the unique ways of recognizing Nestorian artifacts that you find across Central Asia. You see the symbol quite a За lot. бид нар энэ бэлэг тэмдэг янз янзаар тайлбарлах гэж оролдож болох юм. Гэхдээ гол нь яг Несторийн гэж хэлж байгаа зүйлүүд дээр энэ бэлэг тэмдэг, энэ зураг их байдаг шүү гэдгийг ажиглаж байгаа хэрэгтэй. And one of the problems with the Nestorian church is it just disappeared. It just kind of petered out and came to nothing. And historians think that maybe it became too synchronized. It merged too much, and that the cross and the lotus merged, and it compromised. Тэгээд бас нэг сонирхолтой зүйл болохоор Несторийн чуулган маань сүм маань яг түүхийн хугацаанд явсараад алга болчихсон. Гэл жижигрээ юу ч болохгүй алга болчихсон. Тэгээд зарим хүмүүс үүний шалтгааныг нь Несторчууд өөр зүйлстэй илүү маш их холилдож, дэндүү их хотголдож холилдоод одоо өөрсдийнхөө хинбэ гэдгээ алдснаас гэж үздэг. Жишээлбэл одоо тэр лотос загалмаа хоёр дээр дэндүү холилдоод одоо тэр сүулдэ хинч биш болоод дуссан гэж. Okay, so we need to be thinking about these things, but we need to move on, and I'll just put that there for you to continue to think. За тэгээд та яг иймэрхүү зүйлсийг толгоонд ирнэ бодож байгаараа. Тэгтээ бид нар цаашаа явъя. Coming back to Mongol, Bitchik and Syriac, there's the Syriac, right? За одоо Монгол бичгийн сэрийн хэлний бичгийн тухай яриа. Тэгэд энэ бол одоо энэ хэсэг маань сэр үсэг, сэр бичиг байна. If you turn it like that, Хэрвээ энэ сэр үсгийг 90 градусаар зүүн тийш нь эргүүлэх юм бол it starts to, you can see that the similarities, yeah, if you just put a 90-degree change in it. Тэг босгоо тавьчих юм бол Монгол бичгтээ их төстэй болно. Now we know that the change happened by the year 12 something, in the middle of the 13th century. За 13 дугаар зууны дунд хавцаа энэ 90 градусаар эргэх үйл явдал болсон. One of the Franciscan fathers that we'll just talk about soon mentions that the Mongols write from top to bottom, left to right. So the change had already happened by the middle of the 13th century. Яагаад гэвэл Францискан дэглэми нэгэн хурагтан захиа бичгтээ монголчууд дээрээс нь доош нь баруунаас зүүнээс баруун тийш бичдэгэ гэж захиандаа дурдсан байдаг. Тэгэхээр тэр үед аль хэдийн энэ 90 градусын эргэлт болчихсон байсан гэсэн. Okay, so just a couple of things that are really important there. The Christians in Central Asia before the Mongols came to power. When the Mongols came to power, they used Christians, administrators, and married into the Christian families. And the literacy, the Syriac changed into Mongol Bitchik, and that's part of our heritage. За тэгэхээр гол зүйлс маань Монгол эзэн хөрөнгө байгуулагдахаас өмнө Христитгэл аль хэдийн тархчихсан байсан, аль хэдийн олон хүмүүсийн хүрээнд хүртсэн байсан. Дээрээс нь тийм Монголын эзэн хөрний үед Христэд итгэгчдийг маш их олноор нь бичгийн хүмүүс болгож авсан, ашигласан. Okay, I want to quickly look at the Franciscans because they provide another very interesting part of our history as well. За одоо би католикийн Францискан дэглэмийн хүмүүсийн тухай жоохон харъя. Яг л эдгээр бидний түүхтийг холбоотой хүмүүс ба. You can see the dates. John was the first one of Carpini. He's normally just called Carpini. If you read your own history, you'll see it in Mongolian as Carpini. There's the dates there, and he was at Guik Khan's enthronement in 1246. So he was at Kharkhuram for just about 6 months. Okay, it's Carpini.
За тэгээд Джон гэдэг энэ хүн байна. Гэхдээ ерөнхийдөө энэ хүнийг Карпини гэдгээр нь тодорхойлж хүмүүс явдаг. Тараа нэг хэрэг монгол хэл дээр юм номноош унших юм бол дандаа Карпинер гэдгээр нь явцсан байгаа. Тэгээд энэ Карпини маань 1246 онд хар хорин байсныг ойролцоогоор 6 сарын хугацаантай байх үедээ Гуиг хааны үе гэсэн үг энэ маань. So these guys traveled on donkeys. Now with the Nestorian traders, they traveled along the Silk Road. It took him 106 days on donkey travel from modern day Turkey, let's say Turkey, across to Khartoum. 106 days riding on donkey. За тэгээд энэ хүмүүс маань тэр Гуиг хааныг яг хаанаар нь томилж байх үед очсон. Тэгтээ тэрнээс өмнө 106 хоногийн туршид одоогийн нэг ойролцоогоор түүхээс Монгол хар Монголын хар хорин хүртэл илжигэн дээр 106 хоног аялж атсан юм аа. What would he have thought if we told him that we could fly from Heathrow to Ulaanbaatar in under 12 hours? 12 hours? За тэгээд хэрвээ тэр хүнд та Англиас Монголын хооронд шууд нисэх юм бол нэг 12 цаг хүрхгүй нисч болно гэдэг тэр хүнд хэлвэл юу хөл? It's impossible. Тэр хүнд боломжгүй л их баг. The next you can just see the dates here. William of Rubruck, he was in Munch Khan's court just short of 1 year. And he witnessed an interreligious debate in May 1254. Basically, Munch Khan got tired. Remember, open religious policy, but he got tired of the Buddhists, the Nestorians, the Muslims, and the shamanists all arguing. He said, "Right, we'll have a debate. We'll put everybody together, and we'll have a debate." За дараагийн хүн маань болохоор Rubruck-ийн William Rubruck гэдэг нэрээр явдаг. Энэ хүн маань 1253-аас 54 оны хооронд Мөн хааны байх үед очсон. Тэнд байхад нь яг байх үед нь тэр олон шашнуудын мэтгэлцсэн юм болсон байгаа. Яг л тэр Мөн хаан өөрийнх нь үед тэгэл лалын шашин, несторчууд, тэгэл бөөмөрглийнх ингээл одоо тэр олон шашнуудын хувь нөгөө нээлттэй бодлоготой байсан учраас тэдний хооронд их зөрчилдөөн асуудал гарсан. Тэгэл тэднийг за аливаа нэг мэтгэлцээ нэг энийг асуудлыг нэг мөрсөн шийдье гэж бодсон байна. So Rubruck is at this debate, and he takes the Catholic position, and the Catholics, the Nestorians, and the Muslims all join up as one side because they all believe in one God, and against everybody else who believes in many gods, so the Buddhists and the shamanists. So it's very interesting. Suddenly we're friends with the Muslims and because we've got a common enemy. It's a very strange thing, but. За тэгээд яг тэр мэтгэлцэн New Year, маргаан New Year болохоор несторчууд энэ William Rubruck нь өөрөө болохоор католикийг төлөөлөөд тэгээд несторчуудтай лалынхантай нийлээд нэг одоо тал болсон байна. Яагаад гэвэл эдгээр нэг бурхан байдаг гэдэгт итгэдэг. Харин нөгөө талынх нь болохоор олон бурхан байдаг гэж итгэдэг. Лалын бөөгийн шашин тэгээд буддистууд байсан. So, and Munch Khan, he comes at the end, he says, well, this is what I think about it. He says, all these religions are like a hand. He says, we have a hand here and there are different fingers, but all the different fingers, all the different religions are all joined together at the hand. And of course, he thought that the main hand was Buddhism. За тэгээд Мөнх хаан маань яг тэр мэтгэлцээ маргааны төгсгөл юу гэсэн гэхээр за энэ олон шашнуудыг хүний гартай адилах юм аа. Яг л хүний гар алга байна. Тэгэхдээ 5 хуруу байна. Энэ олон шашнууд нь 5 хуруутай адилхан. Харин гарын алга нь одоо голд нэгтгэж байгаа төвн юм байна. Тэгээд тэрийг Мөнх хаан өөрөө болохоор буддизм гэж үзсэн. And poor Rubruck goes, "Oh, no. But it was very difficult. How could he communicate Christian truth except he found a young boy from Paris, a French boy, who could actually translate for him. Very interesting. There's a French boy in Munch Khan's court who could translate. So I think he was able to communicate okay through this little French boy with Munch Khan. Тэгээ William Rubruckтэй Munch хааны тэгж хэлэнгүүт нь би өөртөө яаж энийг ойлгуулж чадсангүй гэдээ одоо санаагаар унсан баг. Гэхдээ яаж тэр монголчуудад монгол хэлээр яаж христийн үннийг онол сургаалыг одоо яаж ойлгуулах вэ гэдэг нь маш хэцүү. Гэхдээ сонирхолтой нь тэнд өөрт нь орчуулга хийж чадсан нэгэн Франц хүү байсан. Now this idea that all religions are one and they're like the palm of the hand but they're just different expressions. You know who else says that today? За тэгвэл яг шашнууд бол хүний гарын хуруунуудтай адилхан юм аа
гэж хэлдэг. Яг энэ адилхан зүйлийг хэлдэг хүн өнөөдөр хэн байдаг вэ? He uses exactly the same image, and I have heard him with my own ears. Do you know who this person is? За тэгээд яг адилхан хэллэг үг хэллэгийг хэрэгэлдэг. Би өөрийнхөө чихээрээ тэр хүнийг тэгж хэлж байгааг сонссон. Хэн бэ? Мэдгүй. Dalai Lama. Okay, I've heard him with. He says, and I'm going, hang on a minute. You're cheating. You're using his words. You didn't even say it's from Mungkan. You should, academic. You should say Mungkan's words. Dalai Lama uses it exactly the same image. За тэгээд Далай Лама тэгж хэлдэг. Тэгтээ харин энийг би Мунханаас авсан шүү гэдгийг хэлдэггүй. Тэгэх юм бол харин хинээс авсан хинээс тэр санаагаа авч ярьж байгаа үг нь хэлэх ёстой гэж. Anyway, one of the reasons we know there are so many as historians is these guys came, the Franciscan missionaries came, and they recorded that there are a lot of Nestorians. And that would be the time when that church was, noted in Ugadeh Khan's thing. So it was because of Rubrick's testimony that we know there were Christians in Ugadeh Khan, Mungkan's court. Rubrick өөрийнхөө тэмдэглэлдээ өөрийг нь Монголд очиход Монголд аль хэдийн Несторчууд, Несторын итгэлтэй монголчууд байна гэдгийг тэмдэглэж үлдээсэн учраас бид нэр тэр үед монголчууд Несторын итгэлтэй байсан байна гэдгийг мэддэг юм аа. Rubrick was a very, very good observer. I couldn't find a picture of his face, but he is the one that tells us about the Mungan Mot. Right, he's the one that tells us about that, and you love the silver tree, don't you? I think it's on one of the currency notes, the 100 tugrug note or something. Is it the 500 tugrug? The Mungan Knot. We know about that because Rubrick tells us about it. За тэгээд бас өөрөө хараа хооронд очихтон тэр нөгөө 5 идэ урсдаг мөнгөн мод гэдэг тэр зүйлийн тухай Rubrick тэмдэглэж үлдээж бичиж үлдээсэн байдаг учраас бид нар тийм байсан гэдгийг мэддэг. Тэгээд тэр хүн өөр их ажигч хүн байсан. Тэгээд маш их юмнуудыг нарийн тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. Probably the most important Franciscan we need to remember though is this guy John of Montecorvino, and he came to now Kublai Khan. He's based now in Dadu Khandalik, shifted the center of government down to modern day Beijing, and Montecorvino arrives in that court the year that Kublai dies. So that's 1296, I think. He arrives in modern day Beijing. За дараагийн хүн маань болохоор Монтекорвиногийн Йохан гэдэг хүн. John. Тэр хүн маань 1294 онд Хувлаа хаан нийслэлийг Бээжин рүү шилжүүлчихсэн байсан. Тэгээд Хувлаа хааныг насварж исэн яг тэр төгсгөлийн үе дээр ноцсон хүн байна. Okay, now this is really interesting because Montecorvino lives through the reign of 6 Khans that are based in Khandalik. Now the Mongols rule China, and the Mongols are becoming more and more Chinese. All right, they're using the Confucians to run the place. Less and less Mongolian. They're forgetting about their pastoral heritage. There's no horses to ride anywhere. They don't like city life. And John of Montecorvino is able to get established and build a church and do a number of other things. Тэгээ энэ хүн маань их сонирхолтой хүн байна. Яг л тэр үед маань яг монголчууд яг тэр хан болгохт илүү шилжсэн, монголчууд маань бас илүү хятадуудтай холилдсон, илүү хятад болж байгаа. Өөрсдийнхөө үйл ажиллагаанда зан үйлдээ хятадын күнзийн сургаалаас илүү нэвтэрсэн, орчихсон, юм тэр бүх нь орчихсон. Дээрээс нь суурин амьдралтай болж ирсэн нөгөө морунаа хэр талаар амьдардаг тийм амьдралаас илүү суурин амьдралд шилжчихсэн байсан. Тэр үед тэгвэл энэ хүн ирээд сүм байгуулад нэлээх зүйлийг хийсэн. I just want to quickly talk about him a little bit because he writes this back to the Pope, back in Rome. Let's just think about this. This is from one of his letters. За энэ Монтекорвиногийн John гэдэг хүн өөрөө буцаагаад Ром руу захиа бичиж байгаа. So he's writing this letter in about the year 1306, I think it is. So he's writing to the Pope, the leader of the church. За 1306 оны хавцаа Попод хамламд захиа бичиж байгаа. So I have already grown old and my hair is white from labours and tribulations rather than going white because of my natural age, and I'm only 58. За би миний нас явж байна. Миний үс маань аль хэдийн цагаан болсон. Харин энэ цагаан болсон маань миний наснаас нэх болж байгаа биш. Харин би одоо маш их ажил хөдөлмөрт одоо зовлон бэрхшээлээс болж миний үс одоо
бууралдлаа. Би гэхдээ одоо дөнгөж 58-тай гэж I хэлсэн. have an adequate knowledge of that. Now he uses the word Tatar language. I have an adequate knowledge of the Tatar language and script, which is the usual language of the Tatars. За, цааш нь үргэлжлүүлээд би одоо татар хэлний хангалттай мэдлэгтэй боллоо гэж байна. Now you need to understand that the way the Europeans talked about the Mongols is they call them the Tatars. Тэгээ яагаад татар гэдэг нэр томьёо хэрэглэж байгаа гэхээр Европчууд монголчуудын тухай ярихаараа тэднийг татар гэж нэрлэдэг байсан. There's a long history and we'd take another hour to explain all that. You just need to accept that that's how they would talk about the Mongols. За тэгээ Европын яагаад монголчуудыг татар гэдэг нэрлэдэг байсан бэ гэдгийг тайлбарлах нэг цагийн ажил болно. Тийм учраас энийг ойлгоод авчих. Монголчуудыг татар гэж хэлдэг байсан юм аа. So he says he's got an adequate knowledge. And now look what he says. He says, and now I have translated into that language, into the Tatar language and script, the whole of the New Testament and the Psalter, that's the Psalms, and have had it written in beautiful characters. Whoa, whoa, whoa. He says he's translated the whole of the New Testament into Mongolian. Is that what he's saying? За тэгээ энэ хүн цааш нэг гэж хэлж байна. Би энэ хэл дээр шинэ гэрээг бүтнээр нь дуулал номтой орчуулад үнийг маш сайхан одоо бичээд барлуулчлаа. Одоо тэр тэмдэглэлээ. Тэр номыг хийчихлээ, биччихлээ, орчуулчлаа гэж хэлж байна. Wow. Yeah, I don't know. I've been thinking about this. За би яг энэ хүний бичсэн энэ тухай би нэлээд бодсон. Now, where is it? За тэгээд энэ хилээд байгаа зүйл нь хаана байна? Yeah, where is it? Now, in 1368, when the Mongols lost power and the Qing chased Tugun Tumur Khan back to Urga, and the Chinese got rid of everything Mongolian, and they just got rid of everything foreign, and China closed down and became very xenophobic, fear of foreigners. Right, so it could have been lost and destroyed then. 1368 онд те хятад бүх гадныхныг хөөж гаргаад тоон төмрийг Монгол руу буцаагаад одоо бүх гадны гэсэн нөлөө бүх юмнуудыг бүгдийг устгаад хөөж туугаад явуулсан тэр үед за энэ орчуулга устгагдаж алга болсон байж болох юм. So what he's claiming is he's written the whole of the New Testament, translated the whole of the New Testament into Mongolian. Now, what does it take to translate a Bible these days? It takes at least 7 years, and that's with computers. За энэ хүн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би шинэ гэрээг бүтнээр нь монгол хэл рүү орчуулчихлаа гэж хэлсэн. Библийг орчуулах ажил дор хаяж өнөөдөр компьютерийн тусламжтайгаар хийхэд 7 жил болдог. Okay, so we're going to think now, also, would he have brought a Bible with him, a New Testament with him? Possibly, he may have had a New Testament. За өөртөө тэр хүн you mean from the Rome, west. from Okay. west, yeah. Тэгвэл өөрөө баруунаас гарахдаа өөртөө одоо шинэ гэрээ цуг одоо аваад гарсан уу байж болох юм. So and it would have been in Latin, would have been the За Bible тэр language. өөрийнх нь хэрвээ Библи авч гарсан бол тэр нь латин хэл дээр байсан байж So he тараа would болно. not have translated from Greek or Hebrew. Тэгэхээр энэ орчуулга хэрвээ хийгдсэн бол тэ грек еврей хэлнээс хийгдэггүй. Okay? So that raises some questions about the quality of translation. He's translating through a third language. За тэгэхээр энэний үг сөглөл орчуулгын чанарын тухай асуудал хөндөгдөж байна. Яг л энэ их хэлнээс нь биш, хоёр дахь орчуулгаас нь гурав дахь хэл рүү If he орчуулж had байна. had a New Testament, it would have been one copy, which he would have brought in his bags, a handwritten copy. Тэгээ хэрвээ шинэгээр өөртөө авчирсан бол тэр нь нэг л хувь байгаа. So who's going to check it? We're going to pass it around. We're going to take it apart and pass it around, and За тэгээд орчуулгыг нь хэн хянах вэ? Яаж тэрийг одоо тараасан бэ? Okay, so let's think about that. I have an idea that he was kind of just using a little bit of exaggeration, but let me explain. За тэгээд би болохоор энэ хүний жоохон хэтрүүлсэн болов уу гэж би бодож байгаа. Тэгээд энийг би одоо тайлбарлая. And I just need to interpret these two pictures here for you. What was very common for these fathers, monks, Christian monks, when they travelled, is they would take a number of small books with them, like maybe 3 or 4 books about this size. Okay, and there are different things. One was called a breviary, one was called a missal,
and one was called a psalter. And these were collections of biblical texts, but with commentaries and devotions around, like personal daily reading. So you'd have a psalm and then you'd have a commentary on it. But it wasn't the whole New Testament. Yeah? За тэр үед тэр номлогчид хүмүүс ийш тийш аялахаараа ерөнхийдөө хэд нэг 2-3 ном аваад явдаг байсан. Тэрний нэг нь болохоор одоо жишээл Библийн тодорхой тексттэй тэрийг нь тайлбарлсан хэсэг байна. Нөгөөх нь болохоор дуулал байна. Библийн текстнэр илүү тайлбарлсан тийм хэсэг орсон. Одоо өнөөдрийнхаар бол нэг тийм баг чимээгүй цагийг хийхтэн зориулсан нэг ном шиг дүү тиймэрхүү зүйл авч явдаг байсан. So when he says, I have translated the Psalter, that's a technical word for this kind of book of devotions. It would be a number of psalms, but with commentary and maybe some chanting or songs around that. So it would not have been 150 psalms, or if it was, it would have other commentary around it, and that's what he translated. He didn't translate the book of Psalms. He translated like this, like personal daily devotional book of the Psalms. Yeah. Тэгээ энэ хүний хэлж байгаа тэр Psalter гэдэг нэр томьёо нь юу хэлдэг вэ гэхээр дуулал номын тексттэй тэрийг нь тойрвуулад ингээд тэр хэсэг нь юу тайлбарлаж байгаа юу хэлж байгаа гэсэн нэмэлт тайлбартай тийм номыг хэлдэг байсан. Тэгэхээр одоо энэ хүн би Psalter-ыг орчууллаа гэж хэлж байгаа нь тэ өнөөдрийн бидний 150 дуулал гэж хэлдэг тэрийг бүгдээрийг нь орчуулсан биш харин тэр дуулын хэсэгтээ тэгээд бусад тайлбартай тэр номыг орчуулсан баха. So there's a page, right, of a Psalter from exactly that same period. I found it on the internet. It's from a church in Cologne in Italy. Is it Italy? North Italy. From the 13th century, so it's the same time, right? So that's a picture, and it will be hand copied and very, very elaborate. That's the letter E in English. There's a picture of David, King David. You know, it's all beautifully done. And in medieval Europe, they had whole houses of monks who used to spend all their time copying out by hand. It's one of those books that Montecrivino would have had. За энэ хажууд нь байгаа зураг нь юу вэ гэхээр яг энэ Монтекривиногийн үеийн буюу 13 дугаар зууны үеийн Psalter гэж нэрлэдэг ном маань энэ байна. Тэгээ энэ маань одоо гараар хуулбарлсан маш гоё нарийн хийсэн одоо жишээл энэ зураг гэхэд энэ ингээд зөвхөн зүгээр нэг И үсэг байгаа. И үсгэн дээр л ерөөсөө ингээд маш гоё зураг хийгээд будаад өнгө оруулсан ба. Now, who would he need that for? Well, let me tell you. За тэгвэл Джон энэ тэ одоо Psalter гэж хэлээд байгаа номыг орчууллаа гэхэд тэрийг нь хэн хэрэглэх юм бэ? So this is very interesting evangelism what I'm about to tell you. За тэгэхээр миний хэлж байгаа зүйл маань их сайн мэдээ дараах бас нэг сайхан арга зам үүдэж болно. He goes, now I need to start a church. Now what can I do? I know. За би нэг сүм эхлэх хэрэгтэй байна. Тэгвэл яаж эхлэх вэ гэснэ? За нэг арга оллоо. You know what he does? He goes down to the slave market and he buys 40 boys. За тэгээд тэг боолын зах дээр очиод 40 одоо жоохон баг хөвгүүдийг бодлож аваад He buys them here. Like you take Visa, American Express. You know. За тэг яг тэр одоо боол тэр зарцнарыг зардаг газар дээр очиод тэгээд яг 40 хүүгүүд бодлож авсан. And the emperor, the Khan at the time, gives him permission to build a church, and he gets these 40 boys, and he trains them up to sing in Latin all the worship and all these psalms and psalters, and he trains them so well that the Khan can hear their singing through the windows of the court of, you know, the Forbidden Palace in Beijing. Mm-hmm. He's got a church just nearby, just across the little lake there in Beijing. And the Khan can hear their singing. He buys these 40 boys, teaches them this, translates the scriptures, enough of the scriptures, into Mongolian for these 40 boys. That's remarkable evangelism. За тэгээд яаж одоо тэг хүмүүсийг Христэд итгэж болгосон гэвэл тэр 40 хүүгүүдийг аваад тэднийг зааж сургаад тэднийг дуулдаг болгоод тэгээд тэр
дуулдаг байсан тэр хүүхдүүд одоо ингээд хүүгүүд одоо хоор шиг одоо дуулдаг байсан гэдгийг нь тэр хааны тий одоо нэг хятадын хориотой хот гэж байдаг шүү дээ. Тэрний дөнгөж цааханд одоо эсрэг талд нь тэр сүмийг барихыг тэд нар зөвшөөрсөн. Тэгээд тэр үедээ тэр хүүгүүдийн тэр хоорон дуулж байгааг хааны ордноос сонсдог байсан гэж байдаг. Let me just tell you two more interesting things about Monte Corvino and then we need to finish. За тэгээ Монте Корвиногийн тухай хоёр юм хэлээ тэгээд цааш явъя. The first is that he actually I can't think of what the second one was now. That he got enough credential approval from the king, from the Khan, that the Khan allowed him to be established, and they formed 3 Franciscan Catholic congregations down the coast of China. Right, they built churches down there, and in my mind, right, these 40 boys could have copied the Mongolian scriptures. They could have copied them, so that each of those 3 centers had 1 copy each. This is just me using my imagination. За тэгээ би өөрийнхөө юу гэж тайлбарж ойлгож байна гэхээр тэр сургасан 40 хүүгүүд нь хүүгүүдээгээд бас тэр орчуулсан зүйлээ хуулбарлахад сургаад тэгээд өөрийнх нь тарьсан тэр хятадын далайн иргэн дагуух Францискны дэглэмийн 3 төв байсан. Тэднэрт зориулж бас энэ номнуудаа хуулуулж өгсөн баха. The second thing I'll just remember now is that this guy here, and I planned with King George, a Christian Tartar, so spelt differently, if he had lived to translate the whole Latin office. Now the Latin office is like in an Anglican church where you say the same thing all the time, like the Eucharist, to translate the office. King George was an Onglet who was inland from Beijing, and of the Nestorian, he basically brings the Catholic faith to this Nestorian community, and Monte Corvino sort of claims him as a convert. Now you can actually go into Inner Mongolia and find King George's church. There's actually archaeological ruins at Odlonsum. Yeah. Тэ чааш нь юу гэж хэлж байгаа гэхээр би энэ what would be the George's Mongolian name? George or George? George. I'm not sure if he's got a Mongolian name. Or it's just always been referred to as George. George, King George of the Onglets. Yeah. Yeah. Яг өөрөө Нестор байсан хүн католик боллоо гэж хэлж байгаа. Тэр хүнтэй би хамтраад тэгээд бас латин хэл дээр байгаа тэр католик сүмд хэрэглэгддэг одоо сүм чуулгандаа тэ цуглааныхаа үеэр дахин одоо уншдаг тэр ном материалуудыг тэр чигээр нь би одоо монгол хэлээр орчуулахаар төлөвлөж байна гэж бүрдүүлсэн байд. Okay, so the key thing I want you to remember here is the possibility that the Mongolian, that parts of the Bible or the New Testament or some worship literature had been translated into Mongolian or an early form of our modern language during Monte Corvino's time. Let's remember that. За тэгээд эндээс та тогтоож үлдээх зүйл юу вэ гэхээр Монте Корвиногийн үеэс ямар ч байсан тэнд анхны орчуулга одоо хийгдсэн байж болох юм байна. Тэгээд тэр бас яаж тархсан хуулбарлагдсан байж болох вэ гэдгийг та ойлгож авч үлдээрэй. Here's some other summary statements. There are many Christians in Mongol-controlled China, so Nestorians, Catholics, and another group called the Alans, which the Mongols had got from modern-day Georgia, Azerbaijan. And they have used them as mercenaries, paid soldiers. They were basically Orthodox Christians in sort of the Russian tradition. And then the Mongol Khan's religious policy continued to be fairly generous, but not only generous to the Christians, generous to all religions. So it felt a little bit like a supermarket. And then the Bible was probably translated. Okay, so we've got those 3 ideas. Let me just put them all up and then you can. За тэгээд энэ Францискмын үеийнхнийг дүгнээд харах юм бол яг энэ үед Монголын захирж исэн тэр газар нутаг дээр Христэд итгэгчид олон байсан, Несторчууд байсан, католикууд байсан, дээрээс нь бас Алан гэдэг гэж хэлдэг хүмүүс байсан. Тэд нар нь болохоор одоогийн баг Азербайджан гүржээс гаралтай тийм хүмүүс, Оросын одоо үнэ алдартныхантай төстэй тийм хүмүүс. Тэднийг тийм төлбөр мөнгө төлөөд авчирсан цэргүүд байсан. Тэгээд эндээс нь цааш нь дараагийнх нь болохоор хаад тий шашны хувь нэлээд нээлттэй уян хатан бодлого барьж исэн хэвээрээ байсан.
Тэгээд Библи энэ үед орчуулагдсан байх боломжтой. And in some of the Ming documents, like the Yuan Shi, the conquerors always write the history of the previous empire. So the Yuan Shi, when the Ming write the history of the Yuan Empire, the Yuan was obviously the Mongols. They say that the Mongols were Christians, right? Which says that Christianity had such a good profile that when the Chinese pushed all the Mongols out, they thought they were getting rid of Christianity. Amazing. Хятадын Мин үеийнхэн гарч ирээд өмнөх үеийнхээ түүхийг бичиж байгаа. Тэгээ бичдээ тэд нарыг одоо Юан буюу те өгөөдгийн хувилагийн үеийнхнийг одоо дуусгаад одоо ингээд гаргаж байгаа. Тэгвэл тэд нарыг Христийнхэн байсан гэж хэлж байгаа. Тэд нар одоо монголчуудыг хөөж гаргалаа гэхдээ баг Христийнхнийг хөөгд гаргалаа гэж хэлж байгаатай адилхан. Тэгэхээр эндээс Христэд итгэгчид монголчууд тэр хятадд бас ямар их нөлөөтэй The reason for that is that we see in Chinese documentation that there are lots of temples of the number 10. Okay, if you just translate that, temples of the number 10. За хятадд 10 тийм одоо сүм дугуй байдаг. And the number 10 in Chinese is written as a simple cross. За 10 гэдэг тоог ханзаар тэмдэглэхдээ яг загалмаатай адилханаар тэмдэглэдэг. So archaeologists are thinking, well, hang on, the temples of it's not a 10, it's a cross. За тэгээд тэд нэр 10-ын сүм дугуй гэж ойлгодог байсан бол сүлдээ эн чинь 10-ын сүм дугуй биш загалмайн сүм дугуй юм байна гэж. There's lots of these temples of the cross scattered all through the empire, particularly inland, up until 1368. The Chinese come along and go, the Mongols are Christians. Out they go. За тэгээд 1360 он хүртэл тэр хятадд байсан сүм дугуйнуудын олонд нь яг энэ 10-ын сүм дугуй гэж байсан. Тэгээд бид нэр хятадууд орж ирээд энэ чинь монголчуудын хийсэн зүйл байна. Тэр 10-ын сүм дугуй байна гэд тэд эднийг устгаж өгүүлсэн байна. Тэгээд тэрнээс тэр цагаас хойш бүх юм ингээд чимээгүй болчихж байгаа. Несторчууд алга болоод, Христитгэлийнхэн алга болоод, католикийнхэн орж ирээд юм ихэнж болсон. And so in the last session that we have later after lunch, we'll talk about the period after this very quiet, flat period of neglect. We'll now talk about the modern period after lunch, yeah? Тэгээд одоо бид нар өдрийн хоолны дараагаар яг энэ үеийн дараа юу болсон бэ гэдэг чимээр ярилцъя. But I have some interesting questions which I think you could be thinking about and we might come back to them just depending on time. I'll just run through them very quickly. За гэхдээ харин та нарт хэдэн асуулт үлдээ. Тэгээд энэ тухай та нар бодож байгаарай. Just read them. We won't discuss them but you can start thinking about them. За энэ асуултуудыг та нар уншаад тэгээд энэ тухай бодож эхэлж байгаарай. Хариулт нь юу байж болох вэ? So number 1 and Bible translate them. How Christian were the Nestorians? Would we recognize them today? За нэгдүгээр асуулт нь болохоор Несторчууд хэр Христэд итгэлт байсан бэ? Христ итгэлт байсан бэ? Тэд нарыг бид нар өнөөдөр харах юм бол таних уу? Should we celebrate the Nestorians and Franciscans as part of our Christian heritage? Хоёрдугаар нь бид нар Несторчуудыг Францискны дэглэмийнхнийг өөрсдийнхөө итгэл нэгт хүмүүс гэж үзэх үү? 3 is interreligious dialogue or debate like they had at Monkham's court. Is that a valid form of evangelism or should we just preach or do other things? Should we all get together and argue, discuss? Is that valid? Мөн хааны ордонд болж исэн тэр шашин хоорондын тэр мэтгэлцэн шиг тийм хэлбэрээр бид нар сайн мэдээ тарааж болох уу? Шашин хоорондын маргаан мэтгэлцэн яг ийм байдлаар бид нар сайн мэдээ тарааж болох уу? Number 4 is a question that we have to deal with all the time is what is the relationship of politics and religion? What's the relationship of the state and the church? That's a tension that everybody lives in. But we need to keep that question alive and we need to be thinking about that carefully. Дөрөв дэх асуулт нь болохоор улс төр ба шашин хоёрын хоорондын харилцаа юу вэ? За төр засаг шашин хоорондоо ямар хэмжээнд яаж харьцаж явах ёстой юм бэ? Энэ бол байнга л гарч ирдэг асуудал. Одоо үеийн хүмүүс л энэ тухай бодож бид нэр санаж явах ёстой зүйл. You'll have other questions, but here's my fifth one. If we discovered Monte Corvino's New Testament and Psalms translation today, what would we do with it?
За хэрвээ бид нар өнөөдөр Монте Карвиногийн шинэ гэрээ дуулыг нээчлээ гэж үзье. Тэгвэл үүгээр бид нар үнийг яах вэ? I could sell it to you for $5,000, couldn't I? Okay. So there we go. There's some questions. Keep those questions alive, and we'll pick up on some more modern, more recent history after lunch. За тэгээд энэ асуултуудын тухай бодож байгаараа тэгээд өдрийн хоолны дараагаар бид нар илүү орчин үеийн сүүлхэн болсон үйл явдлын тухай зэмээр ярилцсанаа. Thanks very much for your attention. За анхаарал тавьсан баярлалаа.